started. आज आम समस्ते जुगज्योति भाई जन्मदिन उपलक्षे आयोजित एक स्वतंत्र पाठचक्र सम्मिलित होती कार्यक्रम को परिचालना कर समस्त सम्मानर जन भल कंठशिल्पी जी माँ शब्द निराजना करती निरंतर अमितापा पपा एवं आमे आज कामिनी ठारू एक सुंदर वंदना शुणी प्रज्ञा पारमिता साहू और से छोट पुणी जाने से भी ध्यान प्रार्थना गान करते कृतज्ञता ज्ञापन कहीं पुष्पलता आसवे एवं अन्य भाई भौणी माने जो माने यही पाठचक्र जुगज्योति को जन्मदिन रे शुभेच्छा जानापी आशीर्वाद करने उपस्थित रही समस्त मां कृपा अपेक्षा करुच्ची विशेषतः जुगज्योति जन्मदिन मोर स्वतंत्र शुभेच्छा एवं अनेक अनेक अभिनंदन जे आमे समस्ते आम जन्मदिन को सठिक मार्ग रे परिचालित करिपारंती नहीं बा ताको ठीक भाव में पालित करिपारंती नहीं। आज दिवस गोटे घंटा मां स्मृति रे गोटे घंटा मां चेतना रे आमे पालन करुछ अर्थ तार प्रभाव मध्य से भली सुदूर प्रसारी ये जन्मदिन दिवस टी यही बाटर प्रकृत परिचालित हवा उचित कहीं आज हूँ निजर आत्मविकास निजर आत्मविकास रे सहायता करने भगवान को प्रार्थना करिवार समय कारण यह हूँ एक शुभ समय ये शुभ समय रे आमे आमर जो अभिप्सा बा जो संकल्प को धारण करू सही संकल्प भगवान पूर्ण करती एवं माँ कहते ये शुभ मुहूर्त गुड़िक जो मुहूर्त रे सबु इच्छा गुड़िक बलवती हेब फलवती हेब देवता माने मध्य तार अपेक्षा था तेणु आमे जो जन्मदिन पालन करुछंती जो कौन भी व्यक्ति तार शारीरिक जन्म ग्रहण वार्षिक उत्सव पालन करे जे गोटे नूतन चेतना से दिन घेरी रही थाए पाखे ग्रहणशीलता अधिक थाए एवं चेतनार आउ गोटे पहाच को यात्रा करने आउ गोटे उच्च स्तर को यात्रा करने आम भितर आज एक अनुकूल परिस्थिति रही थाए तेणु शांति आनंद ज्योति मध्य निजर मन दृष्टि संकल्प हृदय प्राण शरीर सबकि स्पंदित हो यह शुभेच्छा सहित आम आज आलोचना को अग्रसर होती आलोचनार प्रसंग होछि आध्यात्मिक प्रगति एवं ये आध्यात्मिक प्रगति वास्तव में कौन और से विषय आम बुझा चेष्टा करवा कारण आम बहु प्रकार प्रगति सहित परिचित जो भली आम जो छोट थे स्कूल रे पढ़ुले से आमको गोटे प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलूला स्कूल प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र जार उड़िया अनुवाद और से आमे केते अधिक मार्क रखिले केते कम मार्क रखिले आमे को भली भाव रे विद्यालय क्रियाकलाप संपृक्त हेले ये बाटरे आमर जो प्रगति को मपा जाउथला अनेक लोक जीवन रे जो माने गरीब थिले से धनी होती छोट घर थिले बड़ घर को जाइछंती
साइकल चढ़ुले कार चढ़ुଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ବା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ବୁଝୁ? ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ or progress is an inner process। ଏଇଟା ଆପଣ କାହାକୁ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୌତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ବା ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଜଣେ ମଣିଷ ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲା ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ବା ତା ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, କେତେ କଣ ଗାଡି ଘୋଡା ଅଛି, କେତେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେତେ ପ୍ରତିପତ୍ତି, କେତେ କ୍ଷମତା, ସେଟା ବାହାରକୁ ଦିଶେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର କଥା କହୁଛୁ ତାହା ବାହାରକୁ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନର ପ୍ରୋସେସ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ତର ଯାତ୍ରା ଆଉ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ସେ କଣ କରେ? ରିମୁଭିଂ obsolete ideas and habits। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁରାତନ ଧାରଣା ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମଗ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ କଥା ସେଇଠି ରହିଛି। ମଣିଷ ତାର ନିଜସ୍ୱ ପୁରାତନ ଧାରଣା, ସଂସ୍କାର, ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକରେ ଆଦି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିନେଇଥାଏ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ନିଜକୁ ତାରି ଭିତରେ ଭାରି ଅନୁକୂଳିତ ମନେ କରେ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରାତନ ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ଏବଂ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କିପରି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନେକ ଲୋକ ତ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ସତରେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିରେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ, ଅନେକ ଭୁଲ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଏରୋନିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ସ, ବହୁତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ନା, ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଆଇଡିଆସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ obsolete ideas, habits, wrong concepts, erroneous beliefs ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାରେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି। ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ମନନ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେବଳ ସାଧକ ମାନେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ବି, ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଦୂର କରି ମୁଁ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିପାରେ ମୋ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ରୂପାନ୍ତର। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଧନା, ଅନ୍ତରୀଣ ସାଧନା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନା, ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନା ନୁହେଁ। ଏବଂ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଡେନିଂ ଦି ହରାଇଜନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର କନସିୟସନେସ୍ and understanding some inner truths। ତାହେଲେ ସବୁଦିନେ ଆମ ଚେତନାର ଦିଗନ୍ତ ସବୁକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାଇଡେନିଂ ଦି ହରାଇଜନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର କନସିୟସନେସ୍, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛୁ,
गोटे व्यष्टि चेतना भितर रहीचु इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भितर रहीचु निजर सुख दुख हानि लाभ भोग शोष कामना वासना निजर दाबी निजर जिते आवश्यकता से गुड़िक विषय आम सब व्यस्त रहीचु किंतु जदि चेतनार विस्तृति हुए ताले बहु समस्यार समाधान हो पार आम गोटे व्यक्तिगत चेतना भितर एक नैर्व्यक्तिक चेतना मध्य को एक विश्वगत चेतना मध्य को यात्रा करिपर एवं दरकार पड़े विश्वातीत चेतना को मध्य धारण करिपर मनुष्य आत्मार से क्षमता रही ताले आमे चमत्कार भाव में आध्यात्मिक प्रगतिर गोटे परिचय पाचु जिते आमे आम चेतना को विस्तृत करिपारू ताको विस्तारित करिपारू ताको नूतन दिगंतरे पहुंची पारू आमे जहाँ विश्वास करि आसीछु जहाँ करि आसीछु जहाँ करिया पई आमे अभ्यस्त जो भूल धारणा गुड़िक आम जीवन में रही जो तथ्य और भूल तत्व को लेकिन आम बंचु ताको सब दूर करी आहरी किभली विस्तृत भाव में बंची पारिबा आहरी किभली भाव में आम चेतना को विस्तृत करि परिबा ये होछि आध्यात्मिक प्रगतिर चिन्ह एवं पुणी थे आपन को कहा जाछि ता संगरे रही अंडरस्टैंडिंग सम इनर ट्रूथ्स किसी अंतर जगतर सत्य गुड़ी को बुझिबा एवं ये अंतर जगतर सत्य गुड़ी को बुझिया पई हेले मां को पढ़ा पड़ो श्री अरविंद को पढ़ा पड़ो एवं आमे मां को साहाय्य मांगा पड़ो निजर अंतर मन को नीरव करिया पड़ो ये नीरवता भितर आम भीतर को प्रज्ञार जो अवतरण हम से प्रज्ञा को धारण करिया हम ये बहु माने आयामर साधनार कथा किंतु यहाँ हूँ अमृत तुल्य आमे माँ कहते जड़े मनीष बाह्य जगत रे हुए तो पृथ्वी पर पृथ्वी जय करे एमती मनीष मैंने थे जो मान त्रिलोक विजयी कह रावण स्वर्ग मक्त पाताल त्रिलोकर वीर थे देवता माने सेवा करते असुर माने वश्यता भितर थे मनुष्य तो छार प्राणी होता बहुत त्रिलोक विजयी वीर ये जगत रे जन्म होती किंतु आध्यात्मिक जगत रे गोटे इंच को जय करने बहुत जन्म लगे बहुत शक्ति लगे बहुत करुणा बहु आशीर्वाद नहेले से कथा गुड़िक संभव नहीं यही जगत रे सब मनीष बाह्य रूप से बंची पारे समस्ते घर करें गाड़ी चढ़ी पारे धन पैसा कमाई पारे गोटे सहज कथा साधारण कथा स्वाभाविक कथा किंतु अंतर जगत रे यात्रा करवा यहाँ हूँ विलक्षण यहाँ हूँ प्रकृत प्रगति जिते पर्यंत आम अंतर्मन से नीरवता को प्राप्त करूँ अंतर्गत सत्य गुड़ी को बुझी पारना आम चेतनार विकास दिगरे काम करूँ एवं आम जो भूल भ्रांति गुड़िक भितर बंचु ताकू दूर करूँ ताले आम आध्यात्मिक प्रगति करूँ किसी भी प्रगति करना बोली बुझा पड़े मो जगत रे अनेक उत्तर प्रदेश गोटे जगार एक बड़ आखड़ार महंत आत्महत्या कले से छोट दिन 10 वर्ष बयस साधु थे अचलाचल संपत्ति रही जो मठर महंत मानकर अनेक टंका थाए अनेक संपत्ति थाए मठ मंदिर गुड़िकर अनेक शिष्य था किंतु कौन जे है गोटे परिणत बयस गोटे सुइसाइड नोट लिखिकी सुइसाइड करा पड़ा कारण मनीष तार भ्रांति गुड़िक जी न छाड़ी तार चेतनार से दिगंत व अंत सत्य गुड़ी को स्पर्श न करें सी जिते गोटे पोशाक पिंधि जो गोटे आटक भितर थे प्रकृत में से अंतर जीवन किसी यात्रा करूना पुणी कह इट इज नॉट so much a process of growth, it's a process of widening your awareness.
आमे ताको अधिक भाव रे जो सामाजिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, संपत्तिगत प्रगति, सांसारिक प्रगति दृष्टि देखा ना। यहाँ हूँ गोटे आम जागृतिर कि विकास हो पार, कि आम अधिक संवेदनशील हो पार, अधिक सूक्ष्मदर्शी हो पार, अधिक अन्यर दुख को अन्यर भावना को बुझिला भली आम भितर शक्तिर विकास हम। आम कि अन्यर भावना को सम्मान दबा, अन्य को स्नेह करवा, अन्य प्रति स्नेहशील हवा, अन्यर जीवन को अन्यर प्राण को तार जो जीवन गतिपथ रही आम गोटे प्रकार स्वीकार करवा, ये सब ग्रहणशीलता, ये सब जागरूकता, यहाँ ही आम कह प्रगति। और से आहरी रही ओपनिंग योर माइंड, निज मनर उन्मुक्ति, निज मनर खुलापन, निज मन को किलीदबा ना, निज मन को बंद करदबा ना। ये जगत रे अनेक लोक मनर दुआर टी किली देकी बसी था। गत काली अति उच्च शिक्षित बंधु देखा जोग मंदिर से श्री अरविंद बेसी किसी जानती ना, किसी प्रश्न कले और तार प्रश्नर उत्तर मुझे चेष्टा मोर जी माँ को जाने। तो शेष से कहले जे आमे जड़े गुरुंकर ना कही मुझर भक्त, तेणु मु श्री अरविंद को एत बेसी बुझे ना, जाने ना, ग्रहण कर कहली कि असुविधा नहीं। आप सत्य को जब सत्य को ग्रहण कर श्री अरविंद को ग्रहण कर। आपण चेतनार स्तर गुड़ी को रूपांतरित करी दिव्य पथर यात्री, ताहले आमे मां को सही बाटे ग्रहण करूँ। कौन से रूप, कौन से निर्दिष्ट पुस्तक, निजर एक निर्दिष्ट धारा प्रभु निजे कही ना। प्रभु एक कथा कहते जे आमे गोटे इनर जर्नी करूँ, एक जागृत जीवन बंचु, एक उन्मुक्त मन नहीं बंचु, आम चेतना को विस्तारित करूँ। एवं ये हूँ वार्ता, जो वार्ताटी आम जीवन को देखा एक भिन्न दृष्टिकोण, जीवन को देखा गोटे वाइडर पर्सपेक्टिव, गोटे आहरी उन्नतर, आहरी अधिक प्रस्त थिबा, अधिक दिगंत थिबा, अधिक विस्तार थिबा गोटे अनुभूति भितर दृष्टिकोण आम जीवन टी देखा नुआ कर। जीवन आमपाई एक विस्मय रहस्य, जीवन आमपाई निश्चेतनार गोटे यात्रा अधिचेतना आड़। तेणु जीवन आमपाई अनेक अनुभूति आउ जीवन आमपाई अनेक अर्थ रखे। से दृष्टि जीवन को ग्रहण करवा। तेणु ना गोटे बाबाजिया संस्कृति को नहीं आम बंचुछु, ना गोटे मठ मंदिर भितर जीवन को रुद्ध करने चाहूँ, किंतु आम जीवन को मुक्त करने चाहूँ, जीवन को तार सर्वोच्च संभावना रे पहुंचेगा चाहूँ, प्राण को तार प्रकृत प्रेरणा, तार उद्दामता भितर पहुंचेगा चाहूँ, सब किसी तार यथायथ सिद्धि लाभ करू। जो माँ चतुर्विध मुक्तिर कथा कहते, चतुर्विध सिद्धिर कथा कहते, चतुर्विध तपस्यार कथा कहते, आम से धारा सौंदर्य, शांति, प्रेम, आनंद यही पथरे ही प्रकृत में आम यात्रा करुछु। तेणु से यात्रा पथरे जदि आमर पथ ठीक अच्छी, माइल खुंटी गुड़िक ठीक अच्छी, ताहले आम आध्यात्मिक प्रगति करुछु। पारुना ताले आमर आध्यात्मिक प्रगति कौटी ना कौटी व्यथित होछि, कौटी ना कौटी परिस्थितिर सम्मुखीन होइछे आम ताको देखिया उचित। तेणु कहुछि, दो ऑल रिलीजन स्पीक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दिस कॉन्सेप्ट डजंट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू एनी रिलीजन और ट्रेडिशन। You don't
need to belong to any religion to engage in the process of spiritual growth. धार्मिक धारणा रे धार्मिक पथरे यात्रा करी आमे ए आध्यात्मिक प्रगति को हासिल कर पारना कारण से नैतिकतार बहु व्यवस्था रही एवं सोशल टाबुज गुड़िकर बहुत व्यवस्था रही बहुत आटक रही जो गुड़िक आमको आमर प्रगति को रोकी नब तेणु से जगार हुए तो माने ईश्वर को स्थूल रूप से जानिबार बुझीबार स्पर्श पाइबार गोटे झलक रही किंतु सेटा सर्वशेष कथाटी कहूना तेणु मन को बरং से तो अधिक भाव में बांधि दिए मन को अधिक बाटर मोड़ी दिए किंतु ये आम विश्वास करुछु मनर अधिक उन्मुक्ति मोर ओपनिंग्स मनटी आहरी अधिक खोला हम मनटी आहरी अधिक विस्तृत हो इनफैक्ट the more free your mind is from any concepts the easier it is to make progress मनर गंठी गुड़िक जिते आमर खोली जाए मनटी जिते जिते मुक्त होता है आमर आध्यात्मिक प्रगति सेते सेते सहजतर होता है जो माने मनरे गंठी पकईकी बसंती अतीत को बांधिकी रखती अतीतर अनुभूति अतीतर घटना अतीत किए कौन कही अतीत किए कौन कार्य करते ये सब गुड़ी को नहीं जो माने जीवन बंचती से आध्यात्मिक प्रगति एक जटिल विषय होता है किंतु जिते मनटी को उदात्त रखिए मनटी को उन्मुक्त रखिए मनटी को जिते जागृत रखिए मनटी को जी शांत रखिए समाहित रखिए आलोकोन्मुख रखिए सेते बेसी आम आध्यात्मिक प्रगति करूँ अनेक लोक लगी पारे आध्यात्मिक प्रगति बोधे केवल साधक मान दरकार कारण आम जहाँकर जन्मदिन आज पालन करुँ से जने छात्र यहाँ दरकार कि मां परिभाषा छात्र मान सबु श्रेणी मनीष मान यहाँ दरकार बेनिफिशियल फॉर ऑल पीपल बड़ होता सान होता बयस से जन विद्यार्थी होता संसारी लोक होता कि जड़े साधक होता जी भी होता समस्त दरकार पीपल लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ जदि विषय गोटे साधारण जीवन में भी था आदि विषय गोटे अचीवर इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ सबू जीवन बहु क्षेत्र में बंचुवा से खेला हूँ जड़े वैज्ञानिक हूँ जड़े अधिवक्ता हूँ जड़े अध्यापक हूँ जो मैंने सबू जीवन विभिन्न वृत्ति रही समस्त आध्यात्मिक प्रगति दरकार कहीं ना से कहते पीपल सीकिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो मैंने आध्यात्मिक जागृति चाहते जो माने पीपल लिविंग इन मोनास्टरीज जो माने मठ मंदिर अच्छा और आश्रम जो मैंने आश्रमाइट आश्रमवासी रही पीपल लिविंग एंड वर्किंग इन ए सिटी और टाउन जो मैंने सहर में भी रोचंती गाँव में रोचंती एवरी वन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट समस्ते आध्यात्मिक प्रगति भली एक महान विषय बहुत किसी लाभान्वित हेबे बहुत किसी जीवन में आम पाइपर तेणु आम एक्चुअली आम कहूँ जे आत्मार यात्रा आम प्रत्येक थर जन्म नेला बेले गोटे विशेष उद्देश्य को नहीं ये जगत को आसी था आध्यात्मिक प्रगति यदि ये जन्म आध्यात्मिक प्रगति संपन्न हुए ना बारंबार जन्म नवाक पड़ी बारंबार पाठ पढ़ा पड़ी बारंबार रिपोर्ट कार्ड नहीं कि बापा माँ को देखा पड़ी बारंबार आम चाकरी करुँ संसार करुँ बहु घात प्रतिघात भितर लुहलुहाण हो जीवन बंचुछु एवं से घात प्रतिघात भितर जंजाल कष्ट भितर जंत्रणा भितर आनंद भितर फूल कंटा भितर मेघ खरा भितर मनीष आत्मार जो यात्रा होची से यात्रा ही ताको प्रगति पथरे नौची से कथाटी विषय
आम जेहेतु आम अंतर जीवनटी आम अंतर मनटी प्रस्तुत ही न था से कथा बेसी कर से जानीपारे ना ना आम जन्मर उद्देश्य जानीपार ना आम अस्तित्वर उद्देश्य जानीपार जे मु कहीं जगत को आसी आम जहाँ पढ़ले जदि आउ टिके अधिक स्पेसिफिक शब्द रे अधिक माने निर्दिष्ट शब्द रे कहवा ताले आमे आध्यात्मिक प्रगति कहले एक कथा बुझुथवा जे वर्किंग ऑफ फ्रॉम द ऑर्डिनरी एवरीडे कॉन्शियसनेस टू ए वाइडर कॉन्शियसनेस आमे सबुदिन गोटे नीतिदिनिया तेल लुण संसार भितर थाउ सकाळ उठिले कौन जलखिया खाइबी कौन पिंधिबी कौन कोठी जीवी को घाट को गले परिवा सस्ता मिल को जगह सांग मान मेल सांग हेले मत खुशी मिल को माने कौन कौन कम करी क्यों कौन परिस्थिति भितर दे गति करी आम अधिक से विषय चिंता करता कौन खाइबी केमती अधिक माने आनंद मिल किए ताश खेल जाऊँगी किए सांग मेल खटी कर जाऊँगी किए को बाटे झगड़ा करते प्रकार कम आम सब विचित्र विचित्र कम सब कर यहाँ को आम एवरीडे ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस कहि परिया किंतु जेतेबेले ऑर्डिनरी एवरीडे कॉन्शियसनेस भीतर आउ टिके अलगा आउ टिके स्वतंत्र आउ टिके विलक्षण आम जीवन टे बंचु बा चेतनाटे को नहीं बंचु तो ताकू ही आध्यात्मिक प्रगति कहवा एवं जो मैंने अलगा कर ध्यान कर अध्ययन कर माँ पाखे बसुंट नाम जप कर चेतन रोच जो भी कम कर चेतन कर जहाँ भी पढ़ुंट जहाँ भी कार्य कर सब कम कर कथाटी आम भितर अनेक रूपांतर आनीपे ये कथाटी को माँ बहुत एक चमत्कार शब्द कहते रिभर्सल ऑफ योर कॉन्शियसनेस बा रिभर्सिंग योर कॉन्शियसनेस सबुदिने आपण भात रांधती माँ माने भौणी माने किंतु से भात रंधाटा परिवार लोक मान रांधुंट यहाँ साधारण चेतन जो भावे यहाँ मु प्रभु रांधुची प्रसाद रांधुची यहाँ रिभर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस आम सबुदिने पाठ पढ़ू स्कूल कॉलेज जाऊँ पिला माने जो छोट पिला पाठ पढ़ा जाऊँ मो निजपाई पढ़ुची साधारण चेतन किंतु मो माँ पढ़ुची यहाँ असाधारण चेतन से भाई मु खेलुची मो निजपाई खेलुची निज आनंद खेलुची साधारण चेतन किंतु माँ मु काम करुच्ची माँ खेलुची माँ शरीर को मु सुस्थ रखापी माँ खुशी मु ये कमटी करुच्ची रिभर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार रूपांतर आम चेतनाटा को ये प्रकृति में ओलट पालट करदे जोटा बाह्य चेतना थिला अंतर चेतनार आम परिणत करदे अनेक दिन तले एक सत्य घटना जड़े 91-92 वर्षर बुढ़ा लोक पंडिचेरी आश्रम साधक मान खेल हुए ट्रैक कटा हुए और प्रतियोगिता हुए से 91-92 वर्षर जो बुढ़ा लोक से 100 मीटर रेस रे ना दे दियंती 200 मीटर रे ना दे दियंती चली पार न समस्ते दौड़ी जीवा बेले से किंतु चली चली जाऊँ समस्ते हसती देखी शारीरिक अवस्था जहाँ बयस को देखिले से प्रतियोगी भाव में भाग नौ कथा अनेक लोक बड़ा ताजुब लगुए प्रतियोगिता सरला मोर जने बंधु भेट कलु आम कहलु आप तो चली पार पुणी 100 मीटर दौड़ आप भाग नहीं 200 मीटर भी ना दे कहीं कर कहले डू यू थिंक आई एम कम्पीटिंग आई एम कम्प्लीटिंग गोटे धाड़ी हूँ चेतना को प्रमाणित करुच्ची प्रतिष्ठित करुच्ची देखो से कहते मु कौन प्रतियोगितार भाग नौ कि मु तो समाप्त करुच्ची आई एम कम्प्लीटिंग कहीं ये शरीर साधना करने माँ मत कहते माँ आदेश को पालन करुच्ची ये शरीर जिते पर्यंत
आमे शरीर को निजर मन करुवा जेते पर्यंत आम प्राण को आमर मन करुवा जेते पर्यंत आम मन को आमर बोली मन करुवा से दिन आम साधारण चेतना भितर जो दिन भाविबा आम मांकर जंत्र ये प्राण तांकर ये मन तांकर ये शरीर तांकर आम केवल मांकर चाकरी करछु मांकर सेवा करिया पई हम जीवन टी उद्दिष्ट से दिन देखिए आम चेतना रूपांतरित हो जाए प्रकृत में जानिबा बिकमिंग कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ हु आर रियली आर योर रियल एसेंस जो कथा मैं कहती आज पर्यंत जना पड़ानी मु किए मु भावुँ मु गोटे व्यक्ति सत्ता मो प्राण मोर मोर मन मोर मोर प्रगति मोर मोर कार्य मोर आम सब मोर मोर हो मो घर मो संसार मो पुओ मो झी ठीक ही लगुच भी सतरे मो पुआटा कौन आउ क्या पुओ हो सेमती बुझे सब जिनिस हूँ मांकर आम मांकर ट्रस्टी तांकरी जीवन को आम केवल प्रलंबित करूँ जीवन तांकर से जीवन टी प्रलंबित होम जरिया तेणु यहाँ मोर हो गला ना जीवन जदि मोर अधिकारभुक्त होता ताले गत काली जो सांबादिक माटी संतान घरला सी तो पुटी को बंचे पारि से तार होता से तार नुहे कि से तार मन करे ये तो सहज कथा नुहे सब किसी को मां को समर्पित जिते पर्यंत ये समर्पण टी आम कर मांकर संसार मांकर संतान मांकर घर मांकर जीवन मु मांकर ताले आमर आध्यात्मिक प्रगति तो दूर कथा आम आध्यात्मिक यात्रा टी आरंभ ही ना तेणु यहाँ हूँ रियल एसेंस मूल कथा मूल तत्व ताहले आमे कहूँ accepting the idea that you are a spirit not a body with a body not a body with a spirit बहुत आम एपर्यंत एमती कहीं ज्ञान अच्छु कहीं चेतना रोचु आमको लगुच आम गोटे शरीर और आम भीतर एक आत्मा बास करे ये शरीर टी मोर बापांकर मो मांकर मोर एवं आम देहटा को निजर भावुछु देह हूँ आम परिचय कि सत कहले कौटा सत स्पिरिट विथ ए बॉडी और बॉडी विथ ए स्पिरिट आत्माटा शरीर को धारण करिछि ना शरीर आत्मा को ना शरीर आत्मा को धारण करिछि कौटा सत्य जो पंजुरी अच्छी से पंजुरी चढ़ई ना चढ़ई पंजुरी ना पंजुरी चढ़ई चढ़ई नथिले पंजुरी नहीं चढ़ईटे ना जदि पंजुरीटा कौन दरकार तेणु आत्मा थिबारु ये शरीर रही तेणु ये आत्मार शरीर ये आत्मार प्राण ये आत्मार मन ये आत्मार शरीर आसंता काली ये नवसृष्टि 1 रे जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हम आम ये विषय आहरी प्रांजल भाव में पढ़ा जे कहीं आत्मिक जीवन आत्मार जीवन आम पारूना तार कारण आमर भूल ये जे राजा ताको आम प्रजा कर दीचु जे मुख्य आम ताको गौण कर दीचु एवं जे गौण ताको आम मुख्य कर दीचु बर्तमान आमको रिभर्सल करिया पड़े रिभर्सल है जे गोटे जगार 4 जन 4टी सत्ता रही निजर शरीर निजर प्राण निजर मन निजर आत्मा पाचत्य जहाँ कह ये 4टी भितर जी जहा पाई मन आसी से हूँ चत्य जहाँ को केन्द्र करी प्राण आसी साहाय्य करने से है चत्य जहाँ पाई शरीर आसी जार पोशाक है आसी द गार्भ तो सी हूँ सत्य
ସତ୍ୟ ହଉଛି ମାଲିକ, ସେ ହଉଛି ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ତରାଳକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛୁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦାବି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦାବି ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଲିକ, ସେଠି ତାର ସମ୍ମାନ ବା ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜାଗୃତି, ତାର ପରିଚିତି, ତାର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି ଯେଭଳି ମଣିଷ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଏ। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନର କଥା। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରି ଆସୁ, ତାହା ହୁଏ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି। ତାହେଲେ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଭାଇ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କାହିଁକି କରିବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କାହିଁକି କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ବି ଚାହୁଁଛେ ନା। ଭଲ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଥିବା, ସମ୍ପନ୍ନତା ଥିବା, ସୁଖ ସୁବିଧା ଥିବା, କିଛି ଖରାପ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଇ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର ପଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କରେ, ତାକୁ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମତା ଜ୍ୟୋତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ସବୁ କିଛି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ପଥ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଯୋଉ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ପଥରେ ଯୋଉ ମୁଦି ରହିଥିବା କଢ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ସୌରଦୀପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ସୁରଭିତ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଯେ ସ୍ଥାଣୁ ଯେ ଜଡ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଏକ ଅହଲ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଦେବୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତି ନେଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ସବୁ ଜାଗା ହତଶ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ପୋଡା ଭୂଇଁ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଯିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିଯିବ। ସେଇଠି ଆନନ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁରଣିତ ହବ ନାହିଁ, ସେଇଠି କିଛି ବି ମୁକୁଳିତ ହବ ନାହିଁ, ସେଇଠି କିଛି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ବେଟର ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ହାରମୋନିୟସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ, ତନାବ ମୁକ୍ତ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଉତ୍ତେଜନାର ମୁକ୍ତ, ପ୍ରବଣତାରୁ ମୁକ୍ତ, ଆବେଗ ମୁକ୍ତ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଟେନସନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜିକାଲି, ଟେନସନ ମାନେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ରାବଣ, ଅସତର ସ୍ପେଲିଂ ଅଲଗା। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଜଞ୍ଜାଳ, ସଂକଟ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ହତାଶା, ନିରାଶା ଏବଂ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଡିୟସ୍, ମୂର୍ଖତା, ଅହଙ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନତା, ଏ ସବୁ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଠି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଭୟ ଫିୟର ରହିଛି, ଏଂଜାଇଟି ରହିଛି, ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି, ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମକୁ କେମିତି ବିନ୍ଧି ପକାନ୍ତି, ରୁନ୍ଧି ପକାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଭଳି, ଯିଏ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିବ, ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିଦୂରିତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତିଟିକୁ ବହୁ ବାଟରେ ଗୁଣିତ କରିବ, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଏପରି ପବିତ୍ର ହବ, ଏପରି ସ୍ନିଗ୍ଧ ହବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହସି ଉଠିବ। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯୋଉମାନେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଲେ ସେ ଗଛଟି କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅତି ରୁଗ୍ଣ ଗଛ,
ତାର ଚେର ନଥିବ, ଡାଳ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆଁ ପାଇଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେମାନେ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମଣିଷକୁ ଜାଣେ ସେମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଚାରା ଗଛଟିଏ ଯଦି ଲଗାନ୍ତି ସେ ଗଛଟି ମରିଯାଏ। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଥିରୁ ଜାଣିବେ ଯେ that is the test of their personality। ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ବା କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅନୁରଣିତ କରେ। ଆଉ କିଛି କିଛି ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତି ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ବହୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ, ପୁରାତନ ଧାରଣା ଗୁଡିକ, ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ଛାଡି ଆମେ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ନୂତନତ୍ୱରେ କେବଳ ମା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇ ରହିଛି। ତାକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର ମୂଳ କଥା ଗୁଡିକ କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବରଦାନରେ, ଅନେକ ଆନନ୍ଦରେ, ଅନେକ ପ୍ରେମରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତିରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭରିଦେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ପଦେ କଥା କହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଯେଭଳି ମାର୍ମିକ ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ଏମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ, ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ତାହା ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତା ଚାରିକଡେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାର ବର୍ଷା ହବ, ତା ଚାରିକଡେ ସ୍ନେହର, ସାନ୍ତ୍ୱନାର, ସହଯୋଗର, ସଂଗତିର ବର୍ଷା ହବ। ଏଇ କଥାଟି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ତାହା ହିଁ ଆମର ସୁଖ, ତାହା ହିଁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ମାନବ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ, ତାର ହୃଦୟ ପାଇଁ, ତାର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। এই ଜୀବନଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାରିକଡେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆଶୀଷର ବର୍ଷା ହଉ। ତାଙ୍କ ଆଶୀଷ ଆମ ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ, ମନ ଛୁଆଁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଗୁଚ୍ଛ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାଙ୍କ ବରଦ ହସ୍ତ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ଭାଇ, ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ବର୍ନ ଫେଟ୍, ବର୍ନ ଫିଟ୍, ବର୍ନ ଫେଟ୍, ମ୍ୟାନି ମ୍ୟାନି ହ୍ୟାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆମ କୁନି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ରଖିବେ। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ନବସୃଷ୍ଟି ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରର ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ପାଇଁ, ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରିକି ସେ ଆମର ଚେତନାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ସଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆମର ଚେତନା ଆଲୋକିତ ହେଉ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବନାକାରିକା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ
कारिका संख्या 192। ये कारिकाटी प्रभुंकर बाणीर मर्म विशेषकर शेष भाग को प्रभु कौन कहवा चाहती टे अबुझा रही जाता। इतिमध्य मु स्थानीय वरिष्ठ साधक साधिका वयोज्येष्ठ अपा भाई को पचारि बुझी किछि तथ्य संग्रह करिछि ताहा आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापन करिबी एवं सेटा हबो मांक पाखरे मोर विनम्र श्रद्धा निवेदन। एठी आरंभरू प्राचीन हिंदू परंपरार वर्ण विभाग संपर्क रे प्रभु कहते तार उत्स तार यथार्थता तार आवश्यकता इत्यादि। कारिकाटी मु आउथरे पढ़ी दउची। द ओल्ड इंडियन सोशल आइडियल demanded of the priest voluntarily simplicity of life, purity, learning, and gratuitous instruction of the community. Of the prince, war, government, protection of the weak, and the giving up of his life in the battlefield. Of the merchant, trade, gain, and the return of his gains to the community by free giving. Of the serf, labor for the rest and material havings in atonement for his serfhood. It spared him the tax of self-denial, the tax of blood, and the tax of his riches. प्रभुंकर ये बाणीर यथार्थ मर्मटी को आमे जदि बुझिबा ताहले सेटा हबो एई भली। पुरातन भारतीय सामाजिक आदर्श पूजक बा ब्राह्मण ठारू जीवन स्वेच्छाकृत सरलता शुद्धता शिक्षा दीक्षा और समाज पाई अजाचित उपदेश प्रदान दाबी कला। राजा ठारू दाबी कला युद्ध शासन दुर्बलंकर सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में निजर प्राण त्याग। सेहीपरि बणिकों ठारू दाबी कला व्यवसाय लाभ और समाज को मुक्त हस्ते दान दे तार उपार्जित लाभर फेरस्त एवं दास ठारू बाकी समस्तଙ୍କ प्रति बाकी समस्तଙ୍କର भौतिक संपन्नता ପାଇଁ श्रमदान दाबी कला। ये उद्देश्य रे वर्ण विभाग सृष्टि होता बोली कहते। ब्राह्मण माने स्वेच्छाकृत शिक्षादान करेंगे, सरल जीवन यापन करेंगे, समाज को उपदेश देवे अजाचित भाव रे, कारण तांकर कार्य सेटा से माध्यम रे समाने भगवान को प्रति तांकर ऋण परिशोध करेंगे। अवश्य तांकर भरण पोषण दायित्व
समाज नब सेथिपाई ब्राह्मण माने भिक्षावृत्ति उपरे निर्भर करुथिले सेतेबेले भिक्षावृत्ति केवल ब्राह्मण मानक पई एवं असहाय मानक पई प्रयोज्य थिला एवं सेरा गोटे घृण्य वृत्ति परिणत हो नथिला कारण ब्राह्मण माने यदि केवल शिक्षादान करेंगे ज्ञानार्जन एवं ज्ञान वितरण मुक्त भाव रे यदि सेटा ही तांकर जीवन व्रत हुए ताहले सेमाने निजर भरण पोषण सामग्री जोगाड़ करेंगे कुआड़ू जो समाज को सेमाने शिक्षादान करेंगे से समाज तांकर दायित्व बहन करने को बाध्य एवं से दायित्व बहन करेंगे क्यों गोष्ठी बणिक गोष्ठी ठीक से हीपरि साम्राज्यर सुरक्षा राज्यर सुरक्षा साधारण जनता सुरक्षार दायित्व जे नहीं सी हेल राजा प्रजापालक तेणु सी निज पाई खाद्य द्रव्य एवं जीवन जावतीय आवश्यकता सी प्रस्तुत करेंगे नहीं तांकर मुख्य कार्य है युद्ध एवं शासन तेणु तांको पाई मध्य जीवन धारण आवश्यक सामग्री जोगाई देवे बणिक गोष्ठी एवं सेवा करिवे दास माने बा शूद्र माने इठी उच्च नीचर कौन भेद नहीं कर्म अनुसार दायित्व बंटन होइछि जहाँ बुझा जाउछि बणिक माने वाणिज्य व्यवसाय करी अर्थोपार्जन करिवे एवं जो लाभ पाइबे से लाभ समाज को ही फेरे देवे बोली कहउछन उपार्जित अर्थ उपार्जित लाभ को समाज को से फेरस्त करेंगे मुक्त हस्ତରେ एवं यही उपरोक्त तीन गोष्ठीर सेवक सेमाने अन्य मानकर जीवन धारण सहायता करेंगे जीवन धारण सहायता करेंगे एवं जावतीय संपदर रक्षणाबेक्षण करेंगे they will labor for the material things बोली कहउछन जीवन धारण पाई जो सब सामग्री व्यवहृत हबो तार तो पुणी रक्षणाबेक्षण करबा पाई के दरकार से कार्य करिवे सेवक गोष्ठी एवं एमाने सेवा माध्यम रे उपरोक्त तीनोटी गोष्ठी को जेहेतु तांकर सबु शक्ति से विनियोग कर दौरान एमानंक ठारू आउ अधिक किछि आशा करे नहीं समाज तेणु कहते शेष वाक्य इन एटोनमेंट फॉर हिज शेयर फूड इट स्पेयर्ड हिम द टैक्स ऑफ सेल्फ डिनाइल द टैक्स ऑफ ब्लड एंड द टैक्स ऑफ हिज रिचेस उपरोक्त तीनोटी कररू सेमानंको समाज मुक्त करिथिला काहे मुक्त करिथिला नहीं सेमाने जो दास होइकरी उपरोक्त तीनोटी जातिर सेवा करूचंती विचरा माने तांकर समग्र जीवन सेवारे विनियोग कर दउचंती समाज तांकू एभली जो गोटे प्रकार कष्टकर परिस्थिति रे देछि अप्रीतिकर निरानंददायक जो कार्यटी तांको पर लदी देछि तार प्रायश्चित स्वरूप तांको ठारो किछि टैक्स बा किछि बलिदान किछि त्याग समाज आशा करनथला कौन कौन त्याग आशा करनथला बा क्यों क्यों त्यागरु तांको समाज मुक्त करथिला प्रथमटे होछि द टैक्स ऑफ सेल्फ डिनायल अर्थात आत्म अस्वीकार
ତ୍ୟାଗ, ଆତ୍ମ ଅସ୍ୱୀକାର ରୂପକ କରର ମାଫ। ଆତ୍ମ ଅସ୍ୱୀକାର ବା ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କହିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ପୁରାତନ ବୈଦିକ ସମାଜ ଏହି ନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ଯୋଉମାନେ ନିତ୍ୟ ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ କାହିଁକି ଆଶା କରିବେ? ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ କାହିଁକି ହେବେ? ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେଭଳି ହବ ନାହିଁ। ଯେ ସ୍ୱଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କେବେ ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବାହ୍ୟ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ସେହି ସମୟର ସମାଜ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେବେ ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ। ଜ୍ଞାନ, ନୀତିବାଣୀ, ହିତୋପଦେଶ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ କରୁଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆହରଣ କ୍ରିୟା ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ପନ୍ଥା, ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା। ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଧର୍ମର ମର୍ମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନରୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସାମୂହିକ ରୂପ ନିଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଧର୍ମ। କାଳକ୍ରମେ ସେଟା ବିକୃତ ହେଇଛି, ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାବତୀୟ ଧର୍ମାଚରଣ ସେଟା ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର କର ଦଉଥିଲେ ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାସ ବା ସେର୍ଫକୁ, ଶୂଦ୍ରକୁ ବା ସେବକକୁ ସମାଜ ଏଇ କରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ତାଠାରୁ କିଛି ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମାନେ କିଛି ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେବକ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ। ସମାଜ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଜାତିର ସେବା କରିବେ, ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବଳିଦାନ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା ବିକୃତ ହେଇକିରି କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଶୂଦ୍ର ଜାତି ମନ୍ଦିରକୁ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଶୂଦ୍ର ଜାତି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଦାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଏଇଟା ହେଲା ବିକୃତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର। ଧାର୍ମିକ ବଳିଦାନ ବା ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାର ବାଧ୍ୟତାରୁ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ଶକ୍ତ ବାରଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଟା ବିକୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ
ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବର ରୂପ ନେଇଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବା ଆଉ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବା, କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚେତନାର ଅଧୋଗତିର ପରିଣାମ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଚେତନାର ଏଇଭଳି ଅଧପତନ ଆମର ହେଇଛି। କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା ମଣିଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଖସି ସେ ସତ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି କଳି ଯୁଗରେ। ଏହି ଅଧପତନଟି ମଣିଷ ଚେତନାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କର, ଯୋଉଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି କରୁଥିଲା ସମାଜ, ସେଟା ହଉଛି ରକ୍ତଦାନ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ରକ୍ତ ଦେଇକରି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକରି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମାଜ ଶୂଦ୍ର ବା ଦାସକୁ ଏଇ କରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣବଳି ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଚେତାକ୍ତ ହେବେ, ଆହତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ ସେବକମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ସେବା ପୁଣି କରିବ କିଏ? ଏବଂ ତୃତୀୟ କର ହେଉଛି ଧନଦାନ, ଯାହା ବଣିକ ମାନେ ଦଉଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ସେ ଅର୍ଥକୁ ସମାଜରେ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିରେ, ଯେଭଳି କି ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ବୈଷମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ସମାଜରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହେବ, ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜଟି ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସମାଜରେ ସଂଗତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ନିଗୁଢ କମ୍ପାକ୍ଟଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ଧନାକାଂକ୍ଷୀ, ଉଭୟଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଧନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସମାଜକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୃତ୍ତିକୁ ବାଛି ନେଉଥିଲା, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସେଟା ବିକୃତ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତି, ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗେ ଥିଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯାଇଛି। ବୃତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ এই କାରିକାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ବରିଷ୍ଠ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ମତ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ନିରାଟ ସତ କଥା। ପ୍ରଭୁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଏଟା ହେଲା କାହିଁକି? ଏହାର ବିଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ନିଜର ଭାବ, ନିଜର ଅଭିରୁଚି, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗୋଟେ ଗଠନ। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଏ ସବୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡିକର ସମୂହକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଆମର ପରିଚୟ ଏଗୁଡିକ, ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆମର ସ୍ୱଭାବ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର। ତାହେଲେ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଏଇ 4ଟି ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବା 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥାର୍ଥତା କଣ? এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଆମକୁ ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧା ଶକ୍ତି। ମାଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଭଳି ମଣିଷର ବହୁତ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ସେଭଳି ମାଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ 4ଟି ମହାଶକ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ। ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଦ୍ଧୃଭାବ, ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ସେ ହେଲେ ଗତିର ଦେବୀ। ସମାଜକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାରିତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲେ ସଂଗତି ଏବଂ ସୁଷମା ତଥା ପ୍ରେମର ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗତି, ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ଆଧାରରେ ସମାଜଟା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି, ସଂଗତି ପ୍ରତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଚେତନା ଏଭଳି ଗଠିତ ହେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ମାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ପରିଚାଳନା ଶକ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦି ପାୱାର ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସବୁ ଜିନିଷର ଯଥାଯଥ ବ୍ୟବହାର, ସବୁ ବସ୍ତୁ, ସବୁ ଉପାଦାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ହଉ କି ଅପ୍ରାକୃତିକ ହଉ। ଅପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଜାତ। ପ୍ରକୃତିରୁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଯେତେ ସେଟା ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଅପ୍ରାକୃତିକ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ। ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାର ଯଥାଯଥ ବ୍ୟବହାର, ଏହାର ଦେବୀ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଲେ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେହେତୁ এই 4ଟି ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି, ଅଳ୍ପେ ବହୁତ, କେଉଁଠି କମ କେଉଁଠି ଟିକେ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାଙ୍କର এই ଚତୁର୍ବିଧା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ବା ଗ୍ରହଣଶୀଳ। ଆମେ କେହି ଏମିତି କହିପାରିବେ କି ଯେ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ମୋଟେ, ବା ଚିନ୍ତା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହିଁ, ଏମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୀଟଟିଏ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଲେଭେଲରେ, ତା ସ୍ତରରେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ। ତାପରେ ଶକ୍ତିର ଲୀଳା ତ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରବାହ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି
ଆମକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଷମା, ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମଣିଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ। ଯୁଦ୍ଧ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ। ସେଟା ପରିସ୍ଥିତିର ଅସଙ୍ଗତିର ଦୂରୀକରଣ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା। ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତିକାମୀ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖଞ୍ଜିବାର ଯେଉଁ କଳା, ସେ କଳାର ଦେବୀ ହେଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମିଳିତ। ଆମେ କୌଣସି କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ନ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅଧା ପନ୍ଥିରେ ପକେଇ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁ, ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ୍ରୁଟି ସମୂଳେ ଦୂର ହୋଇକରି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଥାଉ। ତାର କାରଣ ହେଲେ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଉନ୍ମିଳିତ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଜୀବ, ତାର ଚେତନା ଏତେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଚେତନା ନୁହେଁ। ତାର ଚେତନା ଗୋଟେ ଆସକ୍ତ ଚେତନା, ଗୋଟେ ଅଠାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠି କିଛି ସମୟ ସେ ଏକାଗ୍ର ହବ, ସେଠି ଟିକେ ଲଟକିଯିବ, ସେଠି ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ ହେଲା, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଟିକେ ଅବହେଳା କରିବ, ଉପେକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମଣିଷ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ, ଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବା ଅତି ହାଲୁକା ଧରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଚେତନାର ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନିବିଷ୍ଟ ହେଲା ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ଉପରେ, ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଚେତନାରେ। ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନାର୍ଥୀ। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱ ସଂଗତି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଯୋଉଠିକି ଶକ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ସେମାନେ ହୋଇଗଲେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ। ସେମାନେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ଅଳସୁଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇକରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କର୍ମ। ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ସେମାନେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଆଦୌ ଉନ୍ମିଳନ ନାହିଁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଯେଉଁମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି, ସଙ୍ଗତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅଭ୍ୟାସଟା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଭାବଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ
दीर्घकालीन अभ्यासर परिणाम। आम परीक्षा करिपारे आमर जो जो स्वभावटी नाही बा जो जिनस आमर स्वभाव अंतर्भुक्त नुहे ताकू यदि किछि दिन अभ्यास करिबा बा किछि मास बा वर्ष सेटा धीरे धीरे आमर स्वभाव परिणत हो जिवो, भल हो बा मंद हो। आमे जो जिनस अभ्यास करू स्वाभाविक भाव रे ताकू परिचालित करथवा से महाशक्ति प्रति उन्मिलित हो जाऊ, एटा होची से विज्ञान। आमे जो गुणटी को अभ्यास कर भगवान तो अनंत गुणर अधिकारी, से सब गुण तांकरी आमे जो गुणटी अभ्यास करिवा से गुणर अधिष्ठात्री शक्ति प्रति आमे उन्मिलित हो जावा। उन्मिलित हो जावा द्वारा से शक्ति अधिक अधिक प्रवाहित हो आम भितर से सामर्थ्यटी धीरे धीरे बलिष्ठ हम। उदाहरण स्वरूप गोटे छोट पिला जदि अन्य विषय सब छाड़ी केवल गणित अभ्यास करुच्ची, धीरे धीरे से गणित चेतना सहित एते एकात्म हो जे अद्भुत कार्य सब साधन कर 5-6 अंक बा 7 अंक विशिष्ट संख्यार दुईटी संख्यार गुणन गुणफल को गोटे मुहूर्त कहीदेव, जोटा कि साधारण शिशु पक्षर साधारण वयस्कों पक्षर मध्य कल्पनातीत। आप देखिथे अनेक आजकल तो यही सोशल मीडिया रे बहुत किछि भाइराल होची। मु देखी आम अंचल गोटे झील से पंचम 6ठ श्रेणी पढ़ुची किंतु अद्भुत गाणितिक सामर्थ्य से प्रदर्शन करुच्ची। चाणक्य बोली पिलाटी से अद्भुत स्मृति शक्तिर प्रदर्शन करुच्ची। ये अभ्यास द्वारा आमे से शक्ति प्रति उन्मिलित हो एवं सेटा धीरे धीरे आमर स्वभाव रे परिणत हो जाए एवं एभली अनेक गुड़े स्वभाव सामग्रिक रूप रे जहाँ गठन करथाय जो गंठित आमर चेतना रे पकई दी थाए सेटा को आमे कहूछु अहं। तेणु ये आधार रे मांकर 4टी शक्तिर आधार रे 4टी वर्ण सृष्टि होती। ठीक से परी शेष भाग रे जो माने ये परिचालना प्रति आग्रही हेले सब जिनस केमती ठीक भाव में व्यवहृत हो जो द्वारा असंगति सृष्टि हो नहीं, कौन सी जिनस नष्ट हो नहीं, शक्तिर अपचय हो नहीं, वस्तु गुड़िकर सुचारू रूपे सौंदर्यपूर्ण चित्त भाई कटिगले बोधे बेले बेले भी होची नेटवर्क प्रॉब्लम पाई चित्त भाई कटि जाउछंती। ठीक अछि मु जोगाजोग करछि, टिके भाई धैर्य धरिबा भाई आपन माने।
पाखापाखि समय हो गलानी बोध हुए चित्त कटि जाइछन्ति जोगाजोग कले जोगाजोग करी होनी तेबे आज कार्यक्रम को आम अमितापा वंदना सहित समाप्त करवा। मु अमितापा अनुरोध करुच्ची से गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण कर। বিধুরিত মন প্রাণরে ভরি দে, বিধুরিত মন প্রাণরে ভরি দে, আশাবারি বরসাই, আশাবারি বরসাই, মাগো তোমার পণত হাড়ে দিয় গো মতে লুচাই, দিয় গো মতে লুচাই, বিধুরিত মন প্রাণরে ভরি দে, বিধুরিত মন প্রাণরে ভরি দে, আশাবারি বরসাই, আশাবারি বরসাই, মাগো তোমার পণত হাড়ে দিয় গো মতে লুচাই, দিয় গো মতে লুচাই, তুমরি পবিত্র হস পাখুড়ারু পাইবি মধু সুরভি, পবিত্র হইবি এ জনমে মাগো তুম পাদ পদ্ম সেবি, তুমরি পবিত্র হস পাখুড়ারু পাইবি মধু সুরভি, পবিত্র হইবি এ জনমে মাগো তুম পাদ পদ্ম সেবি, হসিবি জীবনে মধুময় হস, হসিবি জীবনে মধুময় হস, তুম শুভ আশিস পাই, তুম শুভ আশিস পাই, মাগো তুমর পণত হাড়ে দিয় গো মতে লুচাই, দিয় গো মতে লুচাই, তুমি পরমাত মঙ্গলকারিণী সর্ববিঘ্ন বিনাশিনী, পতিত পাবনী কলুষ নাশিনী, জগত জন বন্দিনী, তুমি পরমাত মঙ্গলকারিণী সর্ববিঘ্ন বিনাশিনী, পতিত
পতিত পাবনী কলুষ নাশিনী জগত বন্দন বন্দিনী সত্যর রাহ দেখাও গুমুতে সত্যর রাহ দেখাও গুমুতে জননী মমতা মই জননী মমতা মই মাগো তুমার অনত হাড়ে দিয় গো মতে লুচাই দিয় গো মতে লুচাই বিধুরিত মন প্রাণরে ভরি দে বিধুরিত মন প্রাণরে ভরি দে আশাবারি বরসাই আশাবারি বরসাই মাগো তুমার অনত হাড়ে দিয় গো মতে লুচাই দিয় গো মতে লুচাই দিয় গো মতে লুচাই দিয় গো মতে লুচাই